ninyo. Diri ka sa pikas, diri ka pikas. Diri ka Jo, pikas ka Jay. Ni diri ka ni sa pikas ka ni apil ba ka sa ano ni? Sa staff. Ay ni. Ipa Ara si ano. Be, si video ha be kani be okay atin mo nga ano. Di ba dili man sila sa naka? Thank you. Diri. So before they cut the ribbon, no? Diri ka oh. This is the ribbon cutting ceremony and they symbolize new beginnings. Dili ka pikas ka. So we now move in the ribbon cutting ceremony. So this ceremony symbolizes new beginnings, hope, and God's blessing upon this business. So 1, 2, 3, cut. Okay, let's clap our hands. Yay! Newly opened a business. Thank you, Lord. Picture sa. Ito yung sounds na rin, no? Nanalagi paro-paro. After na picture ang like na. Dari picture. Dito, picture ka. Dari picture. Ate May,